বিপ্লব কুমার দেব মন্ত্রী অক্রনি Achukthai Yakarmano Khokhenka MDC Samrat Jamatia Poshaka Bodolni Samungbothano Tebo Chasurunani Bagai Omahaike Yapri Narka Bodebu Shaka Mothari Samungnoke Dr. Manik Shah Achukthai Maya Piaba Biplop Kumar Dev Omahai Samungo Chugu Hnibo Kokshaka Belai ke hambai koke miya হঠাৎ চিনি মাননীয় সিএম বিপ্লব কুমার দেব মহাশয় হঠাৎ থেকে পদত্যাগ খাইখা ইনকে তাই তিনি কেবা কেটাল जों সিএম আপিকা ডক্টর মানিক সাহা মহাশয় না ইনকে ও জায়গা তিনি হঠাৎ বাহাইকে সিএম ইয়াকার লাইখা মনত নিনি মন্তব্য নিনি কক মানে নিনি কক ফিরকম বাহাই Pilo serang sati sel ni engai Mr. Susanto no belai ke hambai tama hamane tak je desoni porisiti bonotui botini koktai sai singpai mabai koktai siang pilao sini Tripura joni hastini jonagon jonata rognang koini thanai sini hotasang dani kono karon kri karon sini buskango 2023 sini বিধানসভা tongo সেই বিধানসভার ক্ষেত্রে বন নাহারইনো তিনি সংগঠন তেইবো মজবুত খায়নি এবং পার্টি নতেইবো ক্রাক খায়নি বাঙ্গই তিনি ডক্টর মানিক সাহন বারজাবগই তিনি কসাম যেতে তিনি বিপ্লব কুমার দেবন তিনি সিএম সকগই তিনি ডক্টর মানিক সাহন তিনি সিএম কতালবাবে রলাইখা বনি বাঙ্গইনো आं सानाय बनतुई गोबां लुकुरंनि बिसिङाव प्रश्न जागाय दंयो बनतुई गोबां लुकुरंनि थानियो आखेब बुखेब बुतंबायो गोबां प्रश्ननि बिसिङि गोबां उत्तर आउनि मंगैनो आं सावनि थानाय आनि व्यक्तिगतभावे बुसानाय एवं पार्टी तरफ থেকেও কিছু सावनि চেষ্টা खानाय ककाइसि थांनाय निनि যখন নাকি 11-12 दिल्ली थांखा दिल्ली थां फाइगै निनि 13 तारिख को किफिल फैका और 14 तारिख को के वो इस्तीफा रखा कारण और जों वानसक थाइगलाई जे जों ताक बाइसे 4 बछरनि एबाब किछु एबाब उनखा जेटा चिनि बिप्लब देवनि नेतृत्वे चिनि बिप्लब कुमार देवनि नेतृत्वे हास्ते तिनि त्रिपुरा हास्ते ओ जे एडीसी हावे चिनि भारतीय जनता पार्टी नि गवर्नमेंट तवनि बिसिंतै 2018 যখন भारतीय जनता पार्टी अर्थात बीजेपी गवर्नमेंट खा सबनि दाराय चिनि बिप्लब कुमार देव नेतृत्वनि दाराय कारण जों मा मासकनाय बनि पले जों कतालबाबे जों पार्टीयाव जों अमर लाइखा प्रेसिडेंट चंलाइखा चिनि डॉक्टर मानिक साहनो के डॉक्टर मानिक साहनो आं हाय हामनि बुकाव गया कारण जेबाबे आइगे चिनि बिप्लब कुमार देव प्रेसिडेंट तंफ्रो जेबाबे हास्ते ओ कि पहाड़ कि समतल तुम जागा जे वार्कार खाइब जनगण एमन भावे सांगा खालाइते साखा जनगण एमन भावे मजबूत खालाइते साखा जाते बिरोधी दलनो पात्ता मारगलिया बा सरकार फानि आशा एकदम जिरो থেকে हिरो माने नुगुजों काजै ताव 60 बছর काइ थाङा डॉक्टर मानिक सानो जों बारजार माने किन्तु नायनाय आइगिनि तुलनाय ताव नायनाय मोनसे कोनो हास्ते होक बा समतल होक चिनि समावेश आइगिनिस्लाय किसा कम टंखा आबानि मांगैनो दिनै पार्टी चिंता खायखा पार्टी जारा पार्टीनि हाई लेवल मान कमन जारा दनाय रक बर चिंता खायखा जे बिप्लब देव सारा चिनि बिप्लब कुमार देवनि सारा चिनि हास्तेव वार्कार खायगै पार्टीनो मजबूत खायमानाय बनि बादै तैक्रि आबानि बांगैनो पार्टीरावबो सिद्धांत नाखाजे दिनै बनो हाय न हाय पार्टीव संगठननि बारजारावै दिनै बनो वार्कार खालायरनि कारण बो सीएम पद नाय दंना के तो जेखाने सेखाने पाहाड़ गंज हইতে नि समतल हইতে तो बगुरनि सम्भवया जार कने प्रशासन दिक दिया बनो तंगरलिया खालायै निनि संगठनिक दिक दिया सामं खायरनि बांगै दिनै बनो संगुइ रजाखा आवनि बांगै बेलाय खानि मते के बेलाय चाजाखा तामनि हमबा बसारा तोते পাহাড় থেকে শুরু খাইয়ে সমতল থেকে শুরু খাইয়ে সারা তিনি চিপ্রা রাজ্যনি যারা হাসতেও চিনি বিজেপি মজবুত খায়নি মতো তেই বরক আং নুগিয়া আবনি বাঙ্গैनो তাক বিশেষ খাই চিনি জনজাতিনি আমসাইরগং थों बा चिनी समतल आमसायं थों कि जाति कि उपजाति
যতনি বাঙাইনি যেহেতু জনপ্রিয় প্রশাসন তঙ্গইব জনপ্রিয় এবং পার্টি ক্ষেত্রে নিনি সাংগঠনিক দিক দিয়েও জনপ্রিয় যার কারণে চিনি পার্টিनि হাইকমান্ড যারা তংনাইরাव অমিত শাহ জিং थों চিনি প্রেসিডেন্ট সেন্ট্রাল প্রেসিডেন্ট थों বন ওয়ানসগইनो সাংগঠনিক দিক দিয়ানো ওয়ানসগইनो তিনি বন মানে ও প্রশাসন দিক দিয়া বন বারজানো সকগই সাংগঠনিক দিক দিয়া সামং তাঙনি মাগই বারজা বকজাগ আং আশা খাই हामबाय